पुष्पा भाव बोल बोल। मुझे तुम्हारे यारे रखो। क्यों? मेरे साथ आना है तो लाकड़ा काटना पड़ेगा ओके। और गहरे जंगल में जाना पड़ेगा। जाने जाएंगे। तैयार हो तुम? तैयार है। तो चलो फिर। चलो चलो। देखो तो काटना है। पुष्पा भाव क्या हुआ? आपकी लुंगी तो गिर गई। वांधो नहीं, आज तो मैं पैंट पहन के आया हूँ इसलिए वांधो नहीं। चल काटने ले, इससे मार था। ओ केशव, ये से नहीं काटते हैं। ओ केशव इधर आ तो। बोलो पुष्पा भाव। मजदूर 4-5 गोतना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं होगा अपने। तो गोतिया हूँ। तो तू जा और गोत क्या, मैं हाँ, कब तक गोत इधर क्या बैठा हूँ। हूँ। મજૂર ગોતવાનું કીધું છે તો મારે ગોતવા જવું પડશે. મજૂરી में आना है. हाँ है 300 रुपया देंगे. काम शू करશું? काम का है नहीं, चंदन की लकड़ी काटना है. जाओ से चलो 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 तो मेरे साथ. रखड़ाई जो। हालो पुष्पा भाव क्या है पुष्पा भाव उधर जंगल में बैठे हैं. बैठे हैं हाँ काटना है हाँ लकड़ियाँ काटना है. पुष्पा भाव आओ आओ केशव, क्या लाया मजदूर? 300 में सबको लाया हूँ. वो काम तो ऐसा करेगा ना। अच्छा काम करेगा. अच्छा करेगा तुमको क्या? खुश कर देगा. पुष्पा राज मैं वहाँ का नहीं मरेगा साला। चलो इसको चलो। ले लो, हालो चलो। चलो चलो. क्या काटना हाँ। है हाँ मुझे उधर जाने का है ना, चंदन है, गहरे जंगल में जाना पड़ेगा। चलो तो चलो 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 चलो। ओए पुष्पा राज को आगे जाने दो वरना पुष्पा भाव को आगे रहने दो. केशव वो काम तो करेगा ना अच्छा। काम अच्छा पुष्पा भाव करेगा. तो फिर से चलो इधर लगा दो उसे काम पे और काटने को बोल दो। चलो उसको मैं लकड़ियाँ उधर हूँ. काटनी है. हालो तो छक्का नहीं थी पुष्पा भाई भूख लगे है भूख भूख लगे है? हाँ, तो तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ। हाँ तब सारा तुम काम करो। सारा सारा लाना सारा सारा काम करना. कुछ ना कौन बिस्किट लेता है जाओ હાલો પુષ્પાભાઈ ને ખાવાનું ને આ રાખ્યું છે એટલે આપણે લકડી ચંદન કે લઈને જવાનું છે. હા ભાઈ સંભ્યા નાખી સંભ્યા નાખી ને આયા છે લકડીઓ મૂકજો. પુષ્પાભાઈ क्या हुआ? लकड़ियों काट के भी आए. हाँ तो ये लोग खावानु खा लो सब के सब। ये હાલો. सबको बैठ दी. આ બાજુ બે જાવ ને ભાઈ ફરતા ફરતા मैं तो कुतरे को खाने का बिस्कुट खा के आया हूँ केशव, मेरे साथ पास मेरे लिए कुछ रखना मत। न रखे. ना ना मैं पेट भूल करके आया हूँ। केशव लगा फोन। लगाता हूँ. हेलो चंदन की लकड़ी 100 टन है. 200 टन चाहिए तो बोल। 200 टन चाहिए तो 1 टन का 2.5 करोड़। ओके ओके अच्छा है. और डील पक्की हुई. भाऊ पुष्पराज नो फोन आवे है। લાવ હા પુષ્પા બોલ ક્યાં 200 ટન આવા દે તમ તો જોતવાનો છે આવા દે હા राम राम भाऊ। राम राम। वो हमें डील करनी थी तुम्हारे साथ। અમાર ભાવો ને 2.5 કરોડ રૂપિયા 1 ટન ના. 1 ટન ના 2.5 કરોડ નો હા. હોય ओ तेरे मालिक को समझा. મેરે ભખા चंदन मकान મારા में नहीं ભખા आता. કાકા 1 ટન ના 1.5 કરોડ દે છે वो तुम्हारा देता होगा, हम नहीं पुष्पा भाव देते। का रेट है. हमारा रेट है। अरे मैं फिक्स दूसरा- रेट है। હું બીજા પાય લઈ લઈશ લાકડા સંદર ના એવા કેટલા જોયા એવા કેટલા જોઈએ આપણે? એ કોઈ ફોન નહીં કરી લે, વાપરે ગમે એને આવે. ફોન- હાલો લખા કાકા મારે 1 ટન માલ અત્યારે જોવી છે હા અત્યારે જ पुष्पा भाव हाँ बोल लखा, 1 टन चाहिए।
ओ अभी एक मीटिंग में हूँ, बाद में फोन करता हूँ। हाल कैसे हो? હાલો ભગત, મારે 10 ટન અત્યારે માલ જોઈ મારે. હા 10 ટન. पुष्पा भाई हाँ बोल भगा, 10 टन चाहिए। अभी मैं मीटिंग में हूँ, बाद में फोन करना। ओके? खा को फोन किया, किसी ने क्या बोला? પુષ્પા ભાવ કો मेरे पास सब माल खरीदते हैं, मेरे पास। તમારી પાસે જેટલો ટન માલ હોય ને એટલો મારે અત્યારે જોઈ. ડીલ કમ્પ્લીટ આપણી. 1 टन ना 2.5 करोड़ रुपया અમને દીએ. आते फाइनल। ડીલ કમ્પ્લીટ. ओके चले कैसे हो? चलो माल लोड करना पर આપણને ખબર પડી છે સાહેબ. પુષ્પા એના બધા માણસોને લઈને ઈ અંદર જંગલમાં અધવચ્ચે લાકડા અત્યારે બધા હારા છે. ડીલ કમ્પ્લીટ કરી. પણ છે ની સંદરના લાકડા ની. સંદનના લાકડા તમારા બાપીમાં ઘણા છે। હા તે આપણે અત્યારે જઈએ રેડ પાડી દેવી. જો ઈ માલ પકડાઈ જાય તો આપણને ઊંચી ડિગ્રી મળશે, હા બરોબર? મને કોન્સ્ટેબલ બનાવજો ને. કાંઈ વાંધો નહીં, તને બનાવી, પણ માલ આપણે જપ્ત કરવાનો છે બધો, હા. ફરતા બધો માલ। હા, ફરતા ગરી દેવી. ઈ પુષ્પારાજને આજ દેખાડવું છે કે આનો કાયદો શું લાગે એમ। હાલો। હા. હમ હમ पुलिस की रेड पड़ी है। पुष्पा भाई क्या हुआ? पुलिस की रेड पड़ी है। ओए सब माल ठिकाने लगाओ। ચાલો નદી ઠોકી દો, નદી ઠોકવા જ મળો, નકર હમણાં આવી ગયા। अब बेसो, निरे पे बेसो। ओ भाई कुछ नहीं होगा उसमें तो। પુષ્પા હથિયાર નાખી वो દીધા. तो अपने साथ रखना था, उसको तो दिखाना पड़ेगा। महाराज, તમને પકડવામાં આવે છે, તમને ફરતી બાજુ બંદી બનાવ્યા છે, તમારો માલ બધો જપ્ત કરવામાં આવશે, તમે નથી ક્યાંય પણ આગા પાછા ન થતા। પુષ્પારાજ, પોલીસ વાળાએ તને બધી બાજુથી ઘેરી લીધા છે, સંદનના લાકડા ક્યાં બધી થપ્પી મારી છે। तंबाकू मैं पहले खा लेता हूँ, मेरे इसके बगैर नहीं चलता। तुम ढूंढ लो, जहाँ मिलेगा तुम्हारे। नहीं, ये हंगरिया से तने खबर हुआ पुष्पाराज। बस कुछ नहीं, देख लो इधर मेरे इलाके में, देख लो कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं. कुछ तपास कर लियो. तपास कर लियो, हाँ. देख लो सब, सारे देख लो। દરોગા સાહેબ, आओ, આ કાઈ નથી. काई नहीं थी। કાઈ નથી. भाव पत्थर वाली करनी है। ना ना रुको रुको, इधर नहीं है सर। नो मिले लाकड़ा, तमने हूँ लगતું કાયમ જધાવા જાવી છે ભઈ। જધાવા નહીં દી પુષ્પરાજ, મે વાકા નહીં વરે કે સાલા વળવું પડશે, હમણાં ગોતવી રહેતું, ગોતી લ્યો, તમને છૂટે જ આપી છે। સૈનિકો કેમ થાય એમ છે? નહીં આ કાઈ નહીં. કાઈ નથી, કાઈ નહીં. કાઈ નથી। બધી પર જોઈ લીધું, કાઈ નહીં. पुष्पा के આપણે इलाके આયા में ને, कुछ नहीं આપણે આયા ને मिलेगा। કા હંગરી દીધા નહીં. वो तुम देख लो, इधर से इतने सारे जगह है, वहाँ जहाँ भी देख लो, कुछ नहीं मिलेगा तुमको। पुष्पराज हरगिज झुकेगा नहीं साला। એ પુષ્પા બહુ ખતરનાક છે. આપણે પાછા આવ્યા જેવી એમ જ કરવું પડશે। આની પાસે બધું હથિયાર છે. હથિયાર છે ને આના માણસો છે ખતરનાક, એટલે છે ને આપણે પાછા આવી જઈએ। આના તમારા બાપ લટા મારે ભાગો ભાગો ભાગો। पुष्पा ने भागी गया न साला साला, भाग गया पुलिस वाला। हरगिज पुष्पा भाई। झुकेगा नहीं साला। चलो अब हम घरे जाते हैं। चलो पुष्पा भाई।